Il existe une... Capire Quand vous avez une lésion che quando avete una lesione de la ligne de force interne du tibia, della linea di forza interna della tibia, du scusate, del femore, vous avez quasiment toujours quasi un sempre psoas ou un iliaque qui est impliqué. c'è un psoas o un iliaco coinvolto. C'est pas illogique parce que quand même c'est la continuité. Hein. È logico, c'è una certa continuità e l'asse di trazione lì. Okay. Et quand on débloque, E quando lo si sblocca, donc on se met en symptomatique sur le facciamo un sur lavoro la ligne de adesso force interne. sintomatico sulle linee di forza interna, Ok, on débloque. lo si sblocca, Voilà, on vérifie. Così va bene. verifichiamo, Si je me remets sur l'iliaque, se mi rimetto sull'iliaco, donc c'est un accès au psoas iliaque. dunque è un accesso al muscolo psoas iliaco. Voilà. Moi, c'est ce qui m'avait au départ, ça a démarré il y a 15 ans. È stata una constatazione che ho fatto quasi almeno 15 anni fa e da lì ho sviluppato tutto Et quanto. après, on a construit toutes les lignes de force. E poi da così abbiamo costruito le linee di forza. Oui, oui, donc tu contrôler au niveau Donc, de hein. bien sûr. Tu peux faire les trois portions, iliaque, psoas abdominal et Si possono fare le porzioni, sì. Iliaco, psoas addominale, psoas inserzione. Alors, lorsque nous avons fait les lignes de force interne, externe, tibiale et fémorale, Noi abbiamo fatto le linee di forza interna e esterna, on n'a pas fait. femorale tibiale, no, Alors, esterna on no. se met sur l'œil externe. du Ci mettiamo tibia. sull'occhietto esterno della tibia, cioè del condilo, scusate, del femore, sì. On met les pouces en contre-appui I pollici in contrappoggio et on fait une pression en Et si- direction du grand trochantere. e si fa una pressione in direzione del gran trochantere. Alors là, c'est bon, je lui. Da lui va Et bene. là, systématiquement, quand on trouve cette ligne de force, il y a les attaches musculaires du grand trochantere qui sont impliquées. E lì sistematicamente sono le inserzioni del gran trochantere che sono Le grand implicate. trochantere, il fait partie de cette ligne de force. Il gran trochantere è coinvolto in questa linea di forza. C'est peut-être les muscles qui ont une influence sur cette ligne Può de darsi force. sono i muscoli che hanno l'influenza sulla linea di forza o viceversa. Voilà, là ça bloque. Et Qui si bloque. je viens, par exemple, simplement en palpation au niveau du grand trochantere, Adesso se vengo a sentire la palpazione al livello del gran trochantere, donc il y a des tensions au niveau musculaire, sur le petit fessier, je ne sais même plus quel muscle il y a. su tensioni lì, il piccolo gluteo, non mi ricordo neanche più inserzioni. Ok, donc lorsque nous avons fait ça, Quando abbiamo fatto questo, on va faire un test de congruence. faremo un test di... D'abord, on fait des tests en diastasis. Sì. Alors, on met contact soit avec les pouces, les Facciamo un index, contatto con i pollici, con gli indici o con le eminenze teneri. Par exemple, chez un enfant, on fait ça. In un bambino facciamo con gli indici. C'est suffisant. Hein. Mais bon, éventuellement, donc ce qu'il faut, c'est respecter la Dobbiamo position, rispettare la posizione della tibia, dunque mettendosi sui piatti, en sachant qu'on va rencontrer un côté qui sera plus haut que l'autre. Comme ça. sapendo che incontreremo un lato più alto dell'altro. Donc on se met sur les deux extrémités Ci mettiamo sulle due estremità della tibia e peroniera et on fait compression. e comprimiamo. Donc on doit avoir une compression harmonieuse entre l'externe et l'interne. Dobbiamo avere una compressione armoniosa tra interno e esterno. On dit à ce moment-là que le genou respire. E diciamo a questo punto che il ginocchio respira. C'est-à-dire qu'on fait ça et il revient à sa position. Facciamo Comme questo e une sentiamo respiration. che ritorna alla sua posizione, come un respiro. Sì. Ensuite, on se place sur les parties externes et internes des condyles, Poi adesso ci mettiamo stavolta sui condili, sempre parte esterna e interna, soit avec les pouces, les sempre con gli index, pollici les indici là. o eminenza teneri, On va faire une compression e si rifà una compressione. et on fait respirer le genou. E facciamo respirare il ginocchio. Par exemple là, on trouve une compression du condyle interne. Troviamo una compressione del condilo interno. Ok. Et quand je fais ça, Quando faccio questo, la partie externe s'enfonce, la parte la partie interne ne s'enfonce pas. La parte esterna si infossa e la parte interna no. Donc on appellera ça ligne de force intermédiaire Dunque la chiamiamo linea di forza intermedia, condylienne, condilare, expansion interne.
espansione interna. Ok, c'est la lésion qu'on va retenir. È la lesione che ricorderemo. Ensuite, on va se placer. Ça, alors, ces diastasis, à nouveau, ont une forte influence sur la dégénérescence du genou, l'arthrose, enfin, etc. Cioè hanno un'influenza sulla degenerazione dell'artrosi del ginocchio, sì. Mais il y a des lésions qui sont assez particulières qu'on rencontrera beaucoup au niveau des ménisques Ci sono lesioni particolari che incontreremo soprattutto sui menischi, et qu'on va bien pouvoir faire sortir che potremo fare risaltare par l'intermédiaire des lignes de congruence, tramite le linee di congruenza, comme au niveau de la cheville. come per la caviglia. Pour trouver cette ligne, Per trovare questa linea di on se congruenza mettra sur le plateau, ci mettiamo sul piatto mais tibiale on va placer en dessous. On va se placer en dessous. On fait 1, e ci posizioniamo al di sotto, Due. 1 e 2. ok, en dessous. Et on se met sur l'œil du genou. Ci mettiamo sull'occhietto del ginocchio, On se place au-dessus. al di sopra. D'accord. Devo fare vedere di qua. Sì, sì, après tu feras de l'autre côté. Après tu le feras pas de l'autre côté. Et lorsque nous avons ce contact, on va faire une pression Quando abbiamo questo contatto comprimiamo, esercitiamo una pressione pour chercher à rapprocher ces deux lignes. per cercare di riavvicinare le due linee. C'est une lésion hyper fréquente. È una lesione molto On fait frequente, pareil de l'autre côté. facciamo la stessa cosa dall'altra parte, Par exemple, là, chez lui, c'est normal. qui da lui è normale, Donc on peut comprimer. possiamo comprimere, Et de ce côté-ci, mentre on ne invece peut pas esterno comprimer. non si può On comprimere. doit le sentir. Lo senti? Alors, c'est un phénomène qui a pour effet È un fenomeno che ha per effetto d'entraîner une ouverture externe. di portare a un'apertura esterna. Mais s'il y a ça, il y a une compression interne. Se c'è questo vuol dire che c'è all'interno una compressione. Et ce que l'on va rencontrer d'une manière quasi systématique, E quello che incontreremo quasi in modo sistematico c'est un pincement méniscal interne è uno schiacciamento meniscale interno, qu'on retrouve en orthopédie classique. che lo descriviamo in ortopedia En classica. orthopédie classique, on parle toujours de la lésion du compartiment interne du genou. Parliamo sempre della lesione di C'est ça. compressione interna del ginocchio. Et cette compression interne serait due à un phénomène d'ouverture du genou externe, Questa compressione interna sarebbe dovuta a un fenomeno di apertura del tendine esterno, où les deux parties semblent repousser en haut et en bas le tibia et le fémur, come se le due parti esterne fossero respinte l'un l'altra, rester en ouverture rimangono in apertura et comprimer le e ménisque. comprimono all'interno. Donc, si on se place sur la corne antérieure du ménisque, Se mettiamo sulla corna anteriore del menisco, il y a quasiment toujours une lésion de la corne antérieure, comme c'est c'è caché. quasi sempre una lesione del corno anteriore. Donc, plie cette jambe. Piega l'altra gamba. Si on teste de ce côté-là, Se là, c'est facciamo bon. il test da questo lato, Si on se met de part et d'autre au niveau de la corne antérieure, se ci mettiamo da entrambi i lati del corno anteriore del menisco, donc on va enfoncer la corne schiacciamo il à corno gauche a sinistra que là à droite. e a destra non ci si riesce. Donc, il y a une souffrance Dunque méniscale, c'è una sofferenza meniscale, mais dont la solution ne se trouvera pas au niveau du ménisque. ma la soluzione non si trova nel menisco. La solution, elle est dans la fermeture créée par cette La congruence. lesione non è del menisco, ma piuttosto della chiusura dovuta all'incongruenza esterna. Ce sont des aimants qui refoulent la Vi structure ricordate? Quello che ho detto come due calamite che si respingono, due poli uguali che si respingono. et qui entraînent classiquement une souffrance interne du E genou. classicamente porta a una sofferenza del compartimento interno del Dégager le ginocchio. ménisque. Come? Dégager le ménisque. Dunque si disingaggia il menisco. Bien sûr qu'il faut faire les tests du ménisque, même en symptomatique. Ovviamente bisogna fare il test del menisco, è sintomatico, come E abbiamo il faut- visto. Souvent agir sur ce test en congruence. Dunque spesso bisogna agire su questo test in congruenza. Dans la souffrance du ménisque, c'est une des trois lésions qu'on va rencontrer, Nella, majeure pour la condition du fonctionnement du nella genou. sofferenza meniscale è una delle tre condizioni maggiori nella condotta normale di un ginocchio, funzionamento normale di un ginocchio. Toutes les autres lésions sont intéressantes. Tutte le altre lesioni sono Il y a interessanti, trois sì, lésions majeures. però tre lesioni maggiori. Lésions intra-osseuses de congruence avec compression du compartiment. Lesioni intraossea di congruenza con
schiacciamento del compartimento interno del ginocchio, Translation externe de la rotule, lésion classique orthopédique. traslazione esterna della rotula, lesione classica altra della rotula dell'inostopedia, Artère du genou, e qui émerge terza au niveau du tibia, lesione hyper l'arteria del responsable de la ginocchio, souffrance du genou. che è responsabile quasi sempre della sofferenza del ginocchio. Et avec ça, on peut sortir énormément de choses. E Alors così après, possiamo tirare tout fuori un le sacco reste di est cose. valable. Hein. Tutto il resto rimane valido come Ça, abbiamo c'est visto l'anno scorso. vraiment la situation qui va dominer. Ma questa è proprio la situazione che apparirà rispetto al ginocchio. Ces trois choses. Queste tre lesioni grosse. Externe de la rotule, Lesione esterna del compression du ginocchio, ménisque, compressione del par menisco congruence externe, dovuta alla congruenza esterna lésion e lesione dell'arteria qu'on va trouver sur l'artère tibiale, sull'arteria sur la tibiale, partie supérieure, nella qui est parte, issue de nella sua l'artère parte superiore de che l'artère proviene poplitée. dall'arteria poplitea. Et ces deux lésions déjà, rotule externe, congruence, Però c'est énorme. rotula esterna e congruenza è una cosa micidiale. Ok? Quand on a vu ça, Quando abbiamo visto questo, on fait le test au niveau de la ligne Ah ouais. intermédiaire. facciamo il test a livello della linea intermedia femorale. On situe le grand trochantere soit en partant du haut et tombant sur le bord supérieur, Il gran trochantere parte dall'alto e scende in basso, venendo a sbattere contro. et on fixe tout simplement du côté opposé l'autre. E semplicemente l'altra mano dall'altra parte del gran trochantere lo si blocca e si esercita la pressione. Puis on repère également le grand trochantere du côté Si assisté. reperisce il gran trochantere dal lato controlaterale, Point fixe, un punto fisso dicevo, compression. e dall'altra parte La compressione. compression ne se fera pas transversalement, Ricordatevi che la compressione non è perfettamente trasversale, obliquement, è obliqua, en fonction in d'orientation funzione dell'orientamento dell'asse del collo femorale, droit destro et gauche. Là, e c'est pas sinistro. Si vede? Ok. C'est bloqué. Et si on regarde les deux côtés, È bloccato, poi guardiamo i due lati, dominant. è il più prominente a sinistra. Et si on débloque, Adesso se lo sblocchiamo, c'est moins proéminent. Sì, già fatto. Ok. Si è distratto come al solito. Non è possibile, la pesare. C'est vu? visto? On fait le premier groupe? Oui. Allez, premier groupe. A posto. e ci ruotano. Schématisé à travers 8 unités fonctionnelles. On en a déjà parlé. L'insieme del corpo può essere schematizzato in 8 unità funzionali. Donc nous avons l'axe occipito-vertébro-pelvien, Abbiamo l'asse occipito-vertebro-pelvico, le thorax, il torace, le périphérique. il periferico, Ce que nous faisons aujourd'hui, les lignes de force intra-osseuses. come facciamo oggi le linee di forza intraossee, Ce que nous ferons la fois prochaine, les viscères et les organes. quello che faremo la prossima volta visceri e organi, Et là, vous allez avoir des surprises sur les viscères et les organes. e lì avrete sorprese su visceri e organi, Les artères et les nerfs périphériques et le neurovégétatifs. arterie, i nervi periferici e neurovegetativo, Le crâne. il cranio, Également le centre du système nerveux central. che è anche il centro del sistema nervoso centrale, Et la peau qui recouvre le tout. e poi la pelle che ricopre il tutto. Donc, ces 8 unités, Queste 8 unità, d'une manière systématique, il faut savoir les intégrer en ostéopathie. in modo sistematico, bisogna saperle integrare in osteopatia. Alors, nous avons des tests globaux, par exemple, quand on fait les tests périphériques, on appuie sur les genoux. Abbiamo dei test globali, per esempio per il periferico, quando si picchia sulle ginocchia, Si nous devons agir sur le genou, e se dobbiamo agire sul ginocchio, on fera plus de 30 tests spécifiques sur le genou, faremo più di 30 test specifici sul ginocchio, plus les tests que nous connaissons maintenant, ligne de force, artère par la più i test che conosciamo sulle linee di forza, più quelli vedremo sulle arterie e via dicendo. Pour raccourcir notre vision, non pas pour la raccourcir, pour spécifier notre vision de Et la poi- lésion, Per specificare un po' la nostra visione della lesione,
qui nous permettra d'éclater la lésion par exemple du genou, ci permetterà di far scoppiare questa lesione del ginocchio, per esempio, qui va se répercuter sur la lésion totale. che poi si ripercuoterà sulla lesione totale. Plus nous serons spécifiques, Più saremo specifici, plus nous trouverons et traiterons la lésion primaire. più troveremo e tratteremo la lesione primaria. Primaire ne signifie pas originelle. Primaria non significa originaria. Une lésion originelle est Una une lesione lésion originaria. ineffaçable. Une lésion originelle, Una lesione originale è una lesione che non è incancellabile, ineffaçable. ineffaçabile. C'est-à-dire si vous cassez le tibia, Significa che se vi rompete la tibia, ben 50 ans plus tard, on trouvera la fracture du tibia. 50 anni più tardi si troverà sempre la frattura della tibia, la lesione C'est frattura. une lésion originelle. Quella è una lesione originale. La lésion originelle, elle peut être neutre à 100%, Può essere neutra a 100%? neutre. Può essere neutra al 100%? C'est-à-dire qu'on va passer dessus, elle ne va rien manifester. Vuol dire che passiamo al di sopra e non manifesterà niente, 30 ans, 40 ans plus tard, elle peut rentrer en activité. ma 30-40 anni più tardi può entrare in attività. C'est pour ça que je m'oppose, et je ne suis pas d'accord E per questo mi oppongo e non sono d'accordo avec certains con alcuni qui disent qu'une lésion originelle, c'est celle-là qu'il faut traiter. che dicono che la lesione originale è quella che bisogna trattare. Alors, dans lésion originelle, In lesione originale on va trouver le gros stress que l'on a eu, troveremo il grosso stress che c'è stato le gros événement de notre vie qui s'est produit 10 ans nel auparavant, momento in cui si è prodotto, per esempio 10 anni prima, un accouchement difficile, per esempio un parto difficile, etc., etc. eccetera, eccetera. Mais tous ces événements originaux qui sont à l'origine, Ma dunque Sono tutti marchi- queste lesioni originali ils peuvent être neutres ou actifs. possono essere neutre o attive, Lorsque nous allons faire notre examen, e quando faremo il nostro esame on va faire par exemple les tests sur les tibias, faremo per esempio i test sulle tibie on va dire tiens, lésion du tibia. e diremo lesione della tibia. On va mettre ça en balance avec tout le reste Si mette in bilanciamento con tutto il resto et on dira par exemple lésion primaire e diremo tibia droit. per esempio lesione primaria tibia destra. Alors on peut dire à la personne est-ce que vous avez eu un problème au niveau de ce tibia? Potremmo dire alla persona avete avuto un problema a livello della tibia? Alors la personne va dire oui mais j'avais 10 ans, je me suis cassé le tibia. La persona può rispondere sì, avevo 10 anni, mi sono rotto la tibia. C'est une lésion originelle qui monte à la surface et qui manifeste sa souffrance